Vamos lá. Deixar meu like aqui. TGS 2025 Capcom Online Program. Não tem como bater tela cheia agora, não? Então, beleza, velho. Nós espera. 4 minutinhos pra começar. Star Wars é uma releitura bíblica, velho. Sabia disso, não? Só japonês no chat, ó. Se bem que ali, enquanto eu não tava transmitindo tela, teve um ali, I Love Brasil, um negócio assim. O cara comentou DMC6, mano. Já pensou um Devil May Cry 6? Mas eu acho que, cara, não sei se vai ter jogo novo, provavelmente deve ser. Pô, Resident Evil Requiem deve aparecer. Pô, será que tem alguma Capcom, ó? Capcom PTBR? Acho que não deve ter, não. Capcom. Pô, o Velberan vai transmitir também, o Velberan, velho? Ih, deve ter outra Capcom, não, velho. Vai ser essa aí mesmo. Deve ser, deve ter no máximo uma legenda em inglês. Tô pouco, velho. Mary Sue. Caramba. Vou escrever no chat ali, velho. Brasil presente. Brasil presente. Não se esqueçam dos brasileiros. Ó, tem até um russo ali, velho. Aí sim, porra. Cibono. 60 segundos. Não é 11 horas. É 10h59. Opa, a estreia começará em breve. Vamos! Vamos lá, velho. Quero botar a tela cheia, porque não dá. Dá um F5 pra ver. E aí? Vamos ler ou não vamos ler? Então deixa. Lá no Japão. Peraí, aqui é o Japão, né? É 11 horas da noite agora, velho. No Pulse. Opa!
É mesmo, velho? Foda-se esse evento aí. Esse evento aí ninguém quer saber. Tem que juntar uma galera. Tem que juntar mesmo. Só japonês. Pelo horário, 7 da manhã, deve ser o quê? Deve ser umas 8 da noite. Ah, foi 7 horas da noite, então de ontem. Ou melhor, 7 horas da noite, hoje no Japão. Pragmata, Street Fighter, Onimusha, Monster Hunter. É, japonês mesmo, velho. この番組では発売中のタイトルアップデート情報や今後発売されるタイトルの最新情報をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。また東京ゲームショウ2025のリアル会場ではご覧のタイトルを私有出展します。皆様のカプコンブースへのお越しをお待ちしています。それではまず最初に紹介するタイトルはこちらです。 Pragmata. ここはシェルターか。非常用点検で動いてるな。 Pô, eu tô tão acostumado com o japonês de tanto de anime que a gente assiste em live, velho. Que o japonês pra mim, tipo assim, parece que é a melhor dublagem existente, tá ligado? Até a voz do cara parece mais Shed, velho, no japonês. Mas... Pô, meu PC não deve rodar isso aí nem fudendo, velho. Se bem que o ambiente é meio controlado, né? Então, sei lá. É, no caso sim. É o original. Inclusive teve a gente até já discutiu uma vez na live sobre isso, né, velho? É que eu vi os dubladores falando sobre isso, que você não é o boneco, tá ligado? Assim, você tá interpretando o boneco, portanto é dublagem. É diferente de ator, porque o ator é o personagem, tá ligado? O ator é o ator. E no caso é áudio original mesmo. Pois é. Pragmata. Diana! Diana! Nani? Yonda? ここなんだが安全に行けると思うか？うん、行ってみればいいの。そしたら安全かわかる。だから行こう。前向きでいいね。 Ah, porra, calma aí que tem pedrada aí, velho. Ah, fui atrás da informação, porra. 2025 will showcase a playable demo featuring Pragmata's puzzle and action-based gameplay. Make sure to wishlist and follow us on our socials for all of the latest information. Se for jogar, vai ser só no futuro.
Now let's take a look at the following title. Pior que eu tava inscrito no canal da Capcom Brasil, não sei porque não chegou notificação pra mim. All the Mega Man Star Force games compiled together in the ultimate Olha o package. Mega Man aí. Mega Man Star Force Legacy Collection. O Mega Man da In Capcom, an né, velho? era Tinha até where esquecido EM disso. waves connect everything, harness the bond between Geostellar and the visitor from outer space, Omegasys, to transform into Mega Man and protect the world. But watch out, mysterious virus enemies lurk in the Wave World. Unleash the power of battle cards to delete every threat in your path. Papo Customize reto. the ultimate deck with more than 150 Ainda não vou cards com a to choose cara, from. olhando assim, eu não vou com a Play cara each desse game estilo de your Mega way. Man, velho. Mas deve ser bom o jogo, Now né? upgraded with assist features and difficulty settings to fine-tune your experience. Originally only available through events and toys, a rich collection of bonus cards is now included, opening up even more deck-building options. Perfect your Mega Man for battle and put your skills to the test in online matches. Take it easy with a casual Online. match or prove your prowess in ranked matches. Then form brother bands with up to 100 opponents. Power up through the strength of your bonds. Try out the high-resolution filter and explore the world with enhanced visuals. Check out over 1,000 illustrations in the gallery. And rock out to each game's tracks in the music player, including new musical arrangements. Eu acho isso muito foda, velho. Quando o jogo deixa pack de... Eu só não gosto quando tem que pagar, velho. Mas quando é de graça, assim, um pack de trilha sonora do bagulho, eu acho muito foda. Now, let's take a look at the following title. Here's the latest news on Street Fighter 6. Qual vai ser a novidade? Year 3 has kicked off, and the fights are more exciting than ever. Sagat, the legendary Muay Thai master, entered the fray in August. And from this month, it's time to get wild with a Monster Hunter Wilds collaboration. Several fighters will receive new EX colors inspired by the iconic monsters from the game. You won't want to miss out. As we gear up for the next character, Sea Viper, to join the roster, be sure to check out the Sea Viper Arrives Fighting Pass, available now. Don't miss out on exclusive content, available only during this limited period. Here's a look at what you can expect when Sea Viper arrives onto the scene next month. Get ready to be shocked. É, rapaz. Workaholic Director of Siren Holdings Research and Development Department. Grace Hill is nothing but a cover story. Opa, e nós gosta pra caralho, velho. O Street Fighter. Que, na verdade não é só Street Fighter, todo jogo de luta, né? Jogo de luta tem gasosa pra caralho. Por quê, né, velho? E essa personagem, eu não conheço a personagem não, velho. Mas eu não tô lembrando. Eu reagi um tempo atrás de alguns vídeos da história do Street Fighter. Eu não tô lembrando dessa personagem não. Ou é nova ou é de algum Street Fighter que eu não conheço. É verdade, né? E o que mais tem em jogo de luta é mod de nudez, né, velho? A tara dos caras deixar o personagem tudo nu é foda.
Pô, e ela é o sangue de perna negra, né, velho? Diablo Jump ali. I hate to admit, you're not half bad. Even messed up my makeup. Also known as Miss Perfect, C. Viper made her debut in Street Fighter IV. She's an operative belonging to a certain intelligence organization and is equipped with secret spy gadgets that can burn or shock her targets. She overwhelms her opponents with an offense that incorporates her high jump. C. Viper is scheduled for release on October 15th. Ahead of her anticipated release, players can get their hands on C. Viper for the very first time at Capcom's booth at Tokyo Game Show 2025. Quem for na Tokyo Game Show pode jogar com ela, né? Ela fazendo ela. Visão 9, caguei. Bom dia, Jonathan. Banshee's Last Cry, the genre-defining visual novel, is celebrating its 30th anniversary. To celebrate the occasion, we're launching a special collaboration. Gênero? A brand new scenario will be available in World Tour mode. This collaboration will be released alongside C. Viper, and it will be a free edition for all players to enjoy. During the collaboration period, the Battle Hub will receive a special makeover. Exclusive collab-themed items will also be free to all players who log in during this period. Expect thrills and chills in this exciting collaboration. Now, we'd like to share new info about Outfit 4. Zangief will be receiving Outfit 4 alongside the release of C. Viper. That's right, Zangief's going full mecha. Mech Zangief, who appeared in previous titles, is making his return. Wreck your opponents with a body of pure steel. And to commemorate the release of this special outfit, we're teaming up with the popular metal band Cavalera Conspiracy. Be sure to look forward to further updates about their original track in the future. Lastly, we have one last announcement related to Street Fighter 6. We are currently running a sale. You can get the digital version of Street Fighter 6 for 50% off. It's a great time to jump in for players that haven't picked up the game yet. Join us as the fight continues. Thank you for your continued support. Capcom Esports proudly presents the official tournament for Street Fighter 6. De 180 caiu pra 90, tá aí, ó. Let's talk about Street Fighter League. Street Fighter League Pro JP 2025 is Japan's premier official Capcom league. 12 teams across 2 divisions are battling it out to be the best team in Japan. Tune in every Tuesday and Friday for live coverage of the event. The excitement doesn't stop in Japan, eu vou voltar a assistir as lives do Punho do Dragão, mano, acompanhar as Evo aí que eu perdi. Eu assisti uma Evo, achei muito foda, velho. Pô, é quase a mesma imersão de assistir um UFC ao vivo, velho. Porra, ver os bonecos lá doidos batendo lá. Vou ver dois homens se batendo, é muito pica, velho. Se bem que tem um personagem feminino também, mas dá no mesmo. Foda pra caralho. Next up, let's talk about Capcom Pro Tour 2025. The finals will also be held at Ryogoku Kokugikan in March. This competitive tournament tour will see players worldwide striving to qualify for a $1 million prize at Capcom Cup 12. The tournament is open to all participants, including pros and amateur players. For detailed tournament information, please check the official Capcom Esports social media accounts. Now, let's take a look at the following olha o titles. veríssimo aí, ó.
É um jogo que vendeu pra caralho. Caralho, dublado ainda, sente a pressão aí, velho. Já vai ter as faixas aí. Pô, tipo um jazzinho, né, velho? Ficou muito bom. Não, nunca jogarei, porém fica aí a recomendação. O jogo dizem que é bom, então vão lá e joguem, velho. Tem anime isso aí? Acho que não, né? Tem? Aí, ó. Espanhol latino-americano. Português brasileiro. Trilogy. Pô, além de brasileiro, agora vai ter espanhol sul-americano. Opa, agora chegou, falou minha cara. Resident Evil Requiem, scheduled for release on February 27, 2026. In this latest Resident Evil game, our protagonist, FBI investigator Grace Ashcroft, will have to confront unknown horrors. Immerse yourself in the world through first-person perspective, or step back and enjoy the action with third-person perspective. Choose the perspective that suits you. Cara, a primeira pessoa passa maior imersão, né, velho? Join Grace as she revisits her past, faces new threats, esse bicho aí é muito and doido. uncovers the truth behind the Raccoon City incident. Look forward to new developments in the series' story alongside improved gameplay. At tomorrow's Tokyo Game Show 2025, you can experience a taste of the horrors awaiting Grace yourself. The available platforms will be the PlayStation 5, desktop PC, laptop, and the first playable demo for the Nintendo Switch 2. We hope you'll stop by the Capcom booth and give it a try. Resident Evil Requiem is scheduled for release on February 27, apresentou as plataformas que vai ter para jogar lá. But that's not all. Nintendo Switch 2 versions of Resident Evil Village and Resident Evil 7 are scheduled for release the same day. Experience the Resident Evil é uma franquia que está sempre em promoção, velho. Vira e mexe, acho uns pacotes muito bons aí pra comprar. Onimusha, Way of the Sword, the all-new entry in the Swordplay action series. Enjoy this brand new trailer. Pô, isso aí é interessante, velho. Isso aí também é maneiro. Novo trailer.
Am I dead? É o hack and slash, né? So, this gauntlet is for you. You pop this on, you get the power of the Oni, and you'll be back topside. I walk the path of the sword on my strength alone. I don't need some monster's power. The power of the Oni is all that's sustaining your life. That's an Oni gauntlet. Musashi! Gundy! Musashi? These things made me so damn strong. Musashi, I cannot apologize enough for dragging you down this path against your will. Musashi. If I take this gauntlet off, I'll be a bloody mess on the floor anyway. This isn't what you promised, Gauntlet. My troop was attacked, and one of our members is missing. Save this world. Fighting Genma wasn't the path I'd planned, but who knows? Maybe it'll be worth my Os while. Genma, velho. Os mesmos inimigos, se não me engano, de Astra Wraith, velho. What in the... Get a hold of yourself! Are you a man or a beast? Getting strong because of some gauntlet. That's not strength. I'm gonna eat all the souls you got in there. Turns out, Miyamoto Musashi was just a brute with a sword after all. Being tough isn't enough. A warrior meditates on what strength really means. Enjoying your new toys, I see. Hey, Musashi! Oh, muito bom, velho. Jogão. Vai ser foda. Follow a young, eu descobri que essa porra tem outros jogos, velho. Não sabia. Eu achava que era uma IP nova, mas não. We hope you look forward to not only the exciting action gameplay, but also the thrilling story. Starting tomorrow, Capcom's booth at Tokyo Game Show will feature playable demo stations. Get a taste of the core gameplay alongside a fight to the death with Sasaki Ganryu. Don't miss this chance to give the game a try. O vilão é o Sasaki Ganryu, velho. Special stage event at the Capcom booth featuring the developers and guest speakers. We'll be streaming the event as well, so don't miss out. Visit the official site for more details. 皆さんこんにちは。 Opa! モンスターハンターシリーズプロデューサーの vem Monster Hunter. O pior é que esse jogo aí tem uma fanbase grande também, velho. モンスターハンターワイルズの最新情報と先日発表いたしましたストーリーズシリーズ最新作モンスターハンターストーリーズ3運命の総流についてご紹介いたします。まずは8月にファイナルファンタジー14とのコラボを発表いたしましたモンスターハンターワイルズのタイトルアップデート第3弾について最新のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。 Essa trilha parecendo um Superman. Caralho, o boneco tá pesado, mano. É eu no Souls Like, velho. Só botando tudo que dá dano, velho. Eu dou um jeito nisso. Ó! Que dublagem, velho. God. Elaboração especial.
Oxi. Aquilo ali é meu personagem, velho. Tá com um bifão na mão ali. Title Update 3 will include a wide variety of content, including a special collaboration with Final Fantasy XIV. In an extra mission, you'll get to experience a story involving characters who have come from Final Fantasy XIV's Eorzea. 2 jobs from the world of Final Fantasy XIV, Dark Knight and Pictomancer will make their debut in Wilds. The Dark Knight wields a 2-handed sword and unleashes powerful techniques that draw on the power of darkness. Batman com a espada do Guts. As part of the Bale Armor Alpha Set bonus skill, they can activate the unique action, the Blackest Night. A Dragon Slayer. The Greatsword Shadowbringer has an exclusive weapon skill. Porta Sombra. Pictomancers fight by causing their art to come to life. Having the soul of the Pictomancer in your item pouch will allow you to cast Pictomancy spells like Palm Motif. There will also be new Palico and Sacred equipment, as well as cosmetic rewards like pendants and gestures. In order to defeat Omega Planetus, a number of special gameplay mechanics will prove especially effective. Get a well-prepared party together and give it your best shot. New Udra will be the 3rd Arch-Tempered monster and will appear in a permanent event quest. Craft new equipment with exclusive materials. New DLC will be introduced. 4 nostalgic gestures will be made available as free DLC. The paid cosmetic DLC Pack 3 will also be available. New quest completion animations will be added. They can be found under Quest Completion Animation Priority in the Quest Counter menu. Find your favorite. Ah, deve ser um jogo legal, mano. Jogar online aí com a rapaziada dando lapada. Opa. Vi, véi. Tudo pra rapaziada gastar dinheiro, os cosméticozinhos, velho. Tem que comprar skinzinha, não tem jeito. There will also be other DLC that isn't included in any packs. In addition to quests in which you can obtain Rarity 8 Ardian materials and other materials to make special equipment, for a limited time, there will be a Seregios challenge quest and a free challenge quest where you can take on Arch-Tempered New Udra. The Dream Spell seasonal event is scheduled to be held in the fall. It includes a ton of rewards, so be sure to check it out. A delightfully eerie Grand Hub awaits you. Starting on September 25th at the Tokyo Game Show 2025 Capcom booth, you'll be able to play Title Update 3's Final Fantasy XIV Special Collaboration. Come on by and defeat Omega Planetus before the update is officially made available.
Get ready for Monster Hunter Wilds Championships and Monster Hunter Festa 2025. Visit the official websites for details. たくさんのご意見、ご要望をお寄せいただいている皆様、誠にありがとうございます。開発チーム一同、皆様からのフィードバックに目を通し、改善調整の対応に当たっています。各種改善や今後の方針をお伝えするフィードバックレポートを公式 SNS やウェブサイトで公開しておりますので、ご確認いただければと思います。今後もより快適で楽しいゲーム体験をお届けできるよう全力で取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。今後のスケジュールについておさらいします。無料タイトルアップデート第3弾はご覧の日程で配信いたします。ファイナルファンタジー14とのスペシャルコラボとして追加モンスターオメガプラネテスやハンターの武器や防具などさまざまなコンテンツが配信されます。常設イベントクエストとして歴戦王ヌ・エグドラを配信いたします。秋の季節イベント交わりの祭事夢あかりの儀が期間限定で開催されます。エンドコンテンツの拡充については8月のアップデートで星級モンスターと鑑定5隻の追加を実施いたしましたが、12月のタイトルアップデート第4弾でも別途エンドコンテンツの拡充を予定しております。タイトルアップデート第4弾は2025年12月の配信を目指して鋭意開発を進めております。本日は新たな映像をお持ちしましたのでご覧ください。タイトルアップデート第4弾では追加モンスターとしてゴグマジオスが登場します。2025年12月の配信を目指して開発進行中ですので、今後の情報をお待ちください。続いてはモンスターハンターストーリーズ3運命の総流の情報です。Monster Hunter tá fora, ocupou o evento inteiro. Fazer o que? Essa porra aí também é um carro-chefe da Capcom, mano. Tem fã pra caralho dessa porra. Ah, o Zelda aí. Should you wish to oppose this omen, ancient custom dictates. Isso aí era o que mesmo? Dragon Quest? That only one may live. He has much Não, era Monster Hunter mesmo, velho. Both as royalty and esqueci. as a rider. Do what you can to help him. In the service of your development, I will go to the end of the world and beyond! The only talk I hear of Lady Amara is as the founder of the Rangers and an intrepid protector of monsters. We, me and the Rangers, have nothing. A gente já viu essa porra aí, eu lembrei desse trailer. Quer dizer, não sei se o trailer era exatamente esse aí, mas algo sobre esse jogo a gente já tinha visto. And now I'm in your care, Prince. Let's go! All right! I needed to know what she hoped to accomplish. I became a ranger and hopes I might find out. Remio faces an unprecedented crisis. This is a crisis plain and simple. Our kingdoms must come together if we wish to survive it. Your troops advance on our border, and you dare plead for cooperation? Hold on now. What? Pô, se o 2D de Pokémon já fosse assim, já tava ótimo, né, velho? Homecoming beyond the meridian. É pior que isso ainda. Não que tá ruim aqui não, mas...
Listen, you should really succeed the throne. I know it's the last thing you want, but a ruler as kind as you would ensure peace for a generation, maybe even longer. Rathalos! I can't believe they'd bring it here! Eu sei que... que o jogo não é 2D, eu sei que não é 2D, pô. É que eu tô tão acostumado com anime, velho, que eu olho o gráfico assim, cartoon, eu já chamo de 2D, velho. Eu sei que o bagulho tá 3D, né? Vocês entenderam, eu me refiro a gráfico, velho. 本作はモンスターハンターワイルズでおなじみのモンスターも登場します。映像では鉱石のようなものが体に付着し、通常とは異なる姿で登場したチャタカブラ、そして最後に主人公たちの前に立ちはだかったのはレダウです。条件を満たせば卵が手に入り、オトモンとして絆を結ぶことができるのでご期待ください。ここからは本作のディレクター大黒と一緒に実際のゲーム画面も交えて紹介したいと思います。ディレクターの大黒です。本日はよろしくお願いします。本作は原因のわからない石化現象の拡大で生態系が崩れつつある世界が描かれます。物語は滅びの道をたどろうとしている2つの国、アズラルとリュリオンを中心に展開します。絶滅したはずのリオレウスの卵の発掘から始まります。しかし生まれ出たのは双鱗を持つ双子のリオレウス。この双鱗の双竜は200年前の厄災のきっかけであり、不吉の象徴とされていたモンスターでした。不吉の影は両国に戦火の兆しとなって現れます。本作の主人公はアズロル国の王子あるいは姫としてリオレウスと絆を結んだライダーです。そしてレンジャーという組織の隊長を務めています。レンジャーとは石化現象とともに各地に現れた卵石と呼ばれる異物を調査したり、絶滅が危惧されるモンスターを発見保護し、生態系を取り戻す活動をしています。新たにレンジャーとなったティオに活動のレクチャーをするところからゲームが始まります。ストーリーズシリーズで目指しているのは、アクションが苦手なユーザーでもモンスターハンターを楽しんでもらいたいというところです。アクションゲームとしての手触りはカプコンの武器ですので、本作はフィールドにおいてもアスレチック的な楽しみを体験してもらいたいと考え、モンスターの乗り心地にこだわっています。壁登りや飛行などのライドアクションは画面を切り替えることなく乗り換えることができて、フィールド移動は非常に快適です。またブレスで遠くのモンスターを攻撃したり、近接アクションでダメージを与えた状態でバトルを開始したりと、新たな乗り心地、遊び心地が詰まっています。Bom dia, さてバトルです。本作もパワー、スピード、テクニック3仕組みを軸にしたターン制コマンドバトルを採用します。前作で好評だった勝てるじゃんけんが生み出す気持ちよさはそのままに、勝ち方の選択肢を増やして戦略的に立ち回ることができます。例えばスタミナのような役割の隆起ゲージをゼロにすることができれば、新システムのシンクロラッシュが発動。パーティーの総攻撃によって大ダメージを与え、絆も深まります。ダメージを与えて体力を削っていくか、隆起ゲージを減らして疲労させるか、プレイヤーの選択の積み重ね次第で終盤には大ダメージが狙えるチャンスにつながっていく、非常に気持ちよいバトルが楽しめます。さらに本シリーズの醍醐味でもあるオトモンの収集や育成でも新たなシステムを用意しています。こちらの情報はまた別の機会にお伝えいたしますので、もうしばらくお待ちください。
Já vimos bastante Pragmata. Esse Monster Hunter aqui é... 2026年 cartão aqui 3 que é 月 novo 13日 mesmo, 発 eu 売予 acho. 定です。開発チーム一同全力で作っている最中ですので、 A gente só 発 tinha 売 visto まで um teaser. もうしばらくお待ちください。東京ゲームショウ2025のカプコンブースではゲーム冒頭が実際に遊べる私有コーナーを用意しております。またカプコンブースで行われるモンスターハンターストーリーズ3特別ステージでも新情報を公開予定です。配信も行う予定ですのでぜひご覧ください。本日の情報は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Take advantage of our digital sale to get popular titles at an affordable price. In celebration of Tokyo Game Show 2025, isso aí eu não posso reclamar da Capcom não, velho. Tá 50% tudo da Capcom, off. sempre em promoção boa, velho. Monster Hunter Wilds is also available at a special discount. Prepare for Resident Evil Requiem and celebrate the series' 30th anniversary by diving into other Resident Evil titles. Se bem que a Sony também tá foda, Also, get discounts on related sempre que a games for Sony tá newly duplicando announced o preço titles das coisas. and the long-selling Ace Attorney series. Capcom's fan favorites are on sale now. Jump in and save big while this offer lasts. Capcom Town, the 40th anniversary website, has relaunched with a fresh new look. Explore a variety of exciting additions, including classic games, theater, and more. Additional features and content are in the works, so stay tuned. Create your Capcom ID today and enjoy the new Capcom Town to the fullest. That's everything for today's presentation. Aí, acabou. Thank you for watching. Thank you. Please keep an eye out for the latest Capcom news, and we hope to see you at the Capcom booth at Tokyo Game Show 2025. Cara, gostei do evento, tem pra mim é 10 o evento, velho. Pô, muito bom, cara. Gostei demais. De jogo, assim, de novidade mesmo, foi o Monster Hunter ali. Pragmata também é um jogo que tá pra lançar aí. Eu acho que tá pra lançar, né? Acho que não lançou ainda não. Mas já tinha visto bastante coisa dele. E que mostrou um pouco mais. Cara, é isso, velho. O Requiem mostrou também um pouquinho. Promoções. Lucas Veríssimo Collection ali. Mega Man. Muito bom, muito bom. Projeto Zeta também é maneiro, né? Porra.